because he fell from the horse. Because there was Jesus speaking to him and he fell. Hey, how come you are attacking me? Hey, who are you? I am Jesus. Oh, I'm sorry. Go to the city. I will show you somebody to heal your eyes. His name was Saul. Then from there he changed his name to Paul. These are the general knowledge in the Bible that you need to know. Amen. Amen. Totokan items. I'm not saying for us not to consider it. Totokan items. Wakabulidi kumando tamatando mamaraw garabikalo wakabinaka. Amen. Everything you do in church, there is a reason. The reason why you praise, because it takes away the laziness. Because when you, amen. Okay, that's the quiz. After this, then Rantin Taltangas Lelani will come again for another 2 rounds. Hallelujah. Will take us about 30 minutes. Amen. Amen. Okay, let us ask Taltalangase to read to us the Bible verses from Proverbs chapter 6, 16, 17, 18, and 19. Warong Sarababinaka. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him. Haughty eyes. 1. A lying tongue. 2. Hands that shed innocent blood. 3. A heart that devises wicked schemes. 4. Feet that are quick to rush into evil. 6. A false witness who pours out lies. And a man who stirs up dissension among brothers. That's the 7th one, which is abomination to God. Praise the Lord. Okay, let us. Sa ono na ka sa dato kutsyoba. Data, kapatigaw data. Kami dagi data. Nadabo na data. Sagan italita ka doon ang kadimaya. Daba? Kadi ba kamay may kimamikila todo ko? Sagan italita ka. Niko sa kabati ko na ono na kango ay sinitalita gi ko na kalo. Rani ko matasere, rani ko tal-tal magatagiaw. Rani ko leon lotu, rani ko daw masu. Iko da kabati ko na ono na kango. Nanumati ko sinitalita gi ko na kalo. Edaba? Eya, nabuna ile ramasu tiko sinsomi. Ramasu tiko from sanangan do era una lebo da kabutiko. You are wasting your energy, you are wasting your time, you are wasting everything, you are wasting your pastor's time, you are wasting everybody's time around you. Ito bata niko, via tawana tiko dona krema na Fiji water. Hallelujah. Toto bata niko tawana tiko na botalango Fiji water. Amen. Tiko dona iseligeri. Dona kamo moto ngori. Dona tiko bikan dona kamo moto. Rada tiko ngo. Sinay tungo. Mai. Toro tiko na mic. Rada tiko ngo. Rada tiko ngo. Toto bata ni utawana tiko ike. Tawana tiko na sikamando ni Sinai. Baltadaba. Kambasu edidila. You going to church to get filled? You going to church to get blessed? You going to church for open doors and opportunity? But it's not coming because you have a big hole. Ya nabuna ndodol mo kilaki na bosa ni kalo. Balkesa nga iko na wada na loto. Tamata sa sinibia loto ni kwa era sa wada na loto. Balaba. Senga ni tuku ni bira. Mbona tamanda ni balabada. Kuwa mandango. Songo mandango. Kuni bosa da. Kuni kanta pako. Kuni bikai.
kuni kakase, kuni data na wekamu, membonongo, kani voltambu same tol sobul kaba, o koe sabi a reida na ngau na binaka, karo na eme na manada, tembi musu itu good life, se na isalua kinimbula binaka. Praise the Lord. Amen. Okay, rongo da tale meuli weekend kena bagabiti. Mai talanga sinia. Sa ono na ka sa data ko tioba. Io e vitu sa kavakasisila kinailona. Na mata via levu. Via levu dua. Na mata mo ikaw ko ni mata via levu. Rede mata na mata iko to kasam. Amen. Mata via levu. Hallelujah. So do ka tu mata kaukawa. So do ka tu mata via waki. Amen. So do ka tu mata baka motoriki. Amen. Lebu tu na kene do buti weekend ibiti. Balde chuku weekend na mata kaukawa. Ah, nomor 2, mai talaga sinia. Na yamen daw lasu. Yamen daw lasu. Na lasu e tikebu mai na ememu. Rondinditi ko na lasu kina bakande otaka na lasu rondinditi ko. Na lasu e tu mai ememu, na dha e tiku mai ememu. Kembale nomor 2, yamen daw lasu. Nomor 3, Kaya na inga sa bakanra sa siyanidala. na nomu bakanda be anandra e senga tunidala. No mudata na wekamu senga ni dhala. No mukaseta na wekamu e dhala na kakombite kiko ikina. Garauna. Emeni. Mai kene kaba. Na yalo e beina nuyaka na kada. Kanga ko mga nanumatu. Na dha. Emeni. Nadama ko mga nanuma. Kada. Ye kane volta mo mga nanuma na bosa di kalo e nabe singa kinabimbongi. Sanga, iku sanga baka na numtulo. Ni tune ba ndo chuka no tubuni niu. Sama tua sartunga. Ni tune ba ndo chuka no puaka. Ndo mananga impite kina lobo. Ni tune ba rutunga bulanga ndo na muka. Zonga mandanga, me zonga. Areda, sindo na kabina ko baka na numa. Ya nabune ka kina volta mu baka na numa na nungu bosa. Na bisinga kina bimbongi. Mika ko ni ndo talaka ko baka na numa. Iku sapa na numa tanga na bosa ni kalu. Praise the Lord. Kene kalima. Na yabo ikoya sa kusarao ni didi banada. Ni kondona dha korongo dha. Iko kanda ike, ko wikanda yake. Kongiri sanango. Ngo sa senga taliga, sa longa na Facebook. Ngo indua ni talano, indua ni taltala, kango. Sa sila ko eba musalo ko lingam. Ameni. Mai. Nandau tuku bakai lasu. Dau tuku reda. Wakai mai da kina number 2. Ne karuni kai da tana kalau na yamen dau lasu. Yang go sa dau tuku lasu. Go ko rabakan de otaka. Amen. Tormando bango. Dona ngone lewa. Dona dorobo. Oro vital no tunga. Lau sa mendua. Au redi ro ya ro vital dau kla ro lo. Kabi ko to sa pina wale musaidi. O koya lo nga be tormanda be lo be sistemere. Bulangani vital noa o lo nga me fellowship. E lo mani fellowship. O lo me su tabi choni batiki me robita o kila rongo ro youth tiko li na karo bada kabatiko. E ronga. O koe ndo nuenga na una robita lo kina mbula praise the Lord ke mdo youth be o charola ngona ngalo kina ro lo tale. O koe redanga na pat ngaya. Baltangani daike kona pat ngaya biso bradua. Ni sadanga ike lutu ke le da samba shume ke da. Da. Ulu da ya lo da vosada. High five manda biko to samu. High five manda biko ya. Hemeni. Okay. Ya na number 2. Kabata ko ya number 2. Ya. Sangai lako number 2. Kibi number o klabi number 1 beka. Number 1. Ya tormanda lako bi number 1. Sa tu lako mai kya. Da. O number 1 ngai taura ngai dembura gani. Sa lenga mai ko lasu.
Sanga may dembura ka lasu. Amen. So it's very dangerous. Yana bune data kina nakalu. Gai baka sama taka nangona gai dembura ka kina lasu. Dan gai ready mere ke jone. Gori. Da sama kaseta da mai indusia da mai pagdadana tiko. Enduna ka teka muna lasu gai dembura ka lasu. Da sama ya lasu. Go enduna ka data nakalu data. Dan nanggaraw ni kenda kina nito kay baltangko na enrakituni non dambula. Kenda daw sinibia kila nandina. Doa nga talano to mago zingo. Pagatundo na gitawa. Doa na kaya firmay. Au! Kenda sinibia reida na daba nandina. Amen. Yan nabula na tamata sindo bia rongo na mo sinikalo may kila nandina. Tukuni mo papeteso mo tamulubudi. Gwanta udaka tu may manda. Siya nga sinikali ka daka tu may manda. Eroni daka tu may manda. Daka tu may dala. Rather than andina, let's manda kina roots. Go to the roots and check the root. Kenda daw sinibia kila nandina. Kenda binakatanga balitanga ni sando ubala tunga o na ibalabal. Ano ko na kina example. Na kina example mo. Ngon elo ko may kina na Assemblies of God or tunga ikuta may na gita. Amen. Kenda sanga may katu lo tungiringiri. Kenda sinidingo maraw ni lo tungiringiri raw ni garabikin na kalu. Kenda sinidingo ma. Ya kenda lo ni volta mo ni so kalu ke ni volta makaw da nga kina nang giringiri. Kitu sa nga ni giringiri ka sa nga ya ni giringiri. Kasi nga non tutu ya ni giringiri. Ang tuwan kani sobayang ko na may bikaw. Ara? Ortu na luto da ba? Ortu na luto giringiri. Kenda daw sinitangi. Ortu na luto da. Ortu na luto tangi-tangi. Areda? Kau tu nak kina saru imbimbi korongo dan dona ka aku ni pakan deotaka ke usini kilakin dona ka den dua pokok sibu kau ni tuku eza kau ni pakan deotaka dona ni tuku eza dusi kinen dua sepakal loma kinen dua den dua ngai lasu iko na mai wili tuikia o chiko na mai TV na office loka indo na turanga kau eza kasar chiko mai kokomo hotel mai kandau tuna ulang may tal may sulia na nunggu tithe. Oy, 1,000 may sulia. O may kere baka tutu sa talanga. Tuna usin to tali tak na New Methodist. Nangono sala ko kina may TV usangin to saraba. Unto may saraba loto nga. May kunre daw tingo. Magtaon daw ubos na New Methodist. Saraba. Sa tuno ka. Saan doon na kawan do rongo ta may bira na nunggu tal-tala. Doon na kaurongo da tiko. Sandende na nung kurong o tumay. O tuna, something is wrong somewhere. O tal-tala sa rimata to na mga madala. Kaya tuna ko, o may kerme mo sati, balta o may judge taga tuna nyo madadi sa nakakaurong o da. Garaw na nakakon daw pasista ka bindua, may kakuni negative. Amen. So nangon na ura na lubenda. Nirarongo di kanda na itumu da vital no tiko. Sini madala o talebu se. Sini madala o nilebu. Kursano na daga tu. Rarongo chuna ngoni. Gaila ko me ko nilebu. Ir sini ka. Gosranga o nilebu mo. Ko ele wala wakida. Malo takina rondo kacho. You are already putting a negative thoughts into people's mind. Don't talk about negative when people are listening. Kwa. Balta endua kuro wai waragi kutiko. Amen. Ke rongo tiko sini madala orto non tu debo sini ndo mo sabi kenda. Autor kere ero ni so non tu topic. Tu talon tama nduna kabinaka. Amen. Okay, yana ono naka. Ona suletira o merau betula kona keni katolu. Merau na wili ka matai karua katolu. O kila ke saoti namba rua na namba dua kenda tiko na pride. Namba rua kenda atiko na ndau tuku lasu. Na yame ndau lasu. Na kedi katolu kenda sanalako na killing innocent blood. Au na kere me wili tale baka balangi, wili tale baka biti, au na getara na namba tolu. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him. Haughty eyes. Number 1. A lying tongue. Number 2. Hands that shed innocent blood. Number 3. Kena baka biti.
Sa ono na ka sa data ko tioba. Ia e vitu na kaba kasisila kina elona. Na mata via lebu. Bebe lebu ken satora ngaro mo kako ni bebe lebu ken na ngone kako ni bebe lebu itakina na ngaro na kako ni bebe lebu sinibuli sa lebu na human rights satu ni kuah sa ni kota lebi na boss ni kalau nanda botunga human rights whose right woman's right men's right children's right family bill can be matagali we are all wrong only God is right amen katu ko bika na kuni bebe lebu mai talgase toso Na amen daw lasu. amen daw laso was kay boso tikina be careful amen kuni assume ta kay do naka na assume yana no mubakasa mga igolong mai igolong do na turanga o bakasa mata ka ndo mo simbarabi nungulebo ndo ko mo simbarabi he taltalando tu imbarabi dentro ndo makana kay garaba tu imbarabi ndo makana ngio ndo makana momed ndo na ba arega assumption, very dangerous. O kaya ndo lako tigul manua, kaya ndo, hindi ba kaya ndo lako tigul manua? Kung nilita lo taga, taruin ko ya, ikimuni, ndo rin ikimuni, bimata kanilo ko yun, endo alang ka? Anang kaya kaya mabigo, may kaya rakan yung matamu. Amen. The problem is that most of the time we don't want to find the truth and we spread and we talk about somebody or something without trying to find the truth. Amen. Kabi ko to sa musa ko man nga siyosyo. Busybody. Kenda sabi biya kaskabre to nga dabi lagi. Amen. Garaw na ya. Amen. Kako ni mbudi nabi ko indo na ka balitangan mo baka nanano. You must have fact and figures. Don't say anything. Amen. Don't say anything that you don't know. Balitangan ya sa tikitibu kinanalasu. Ningaw nang gali spread kinanalasu-lasu. Yan dua ka tikibu nanalasu. Yan anuma. Gori number 2 sartungan ni kaya data na kalu. Namabida? Iya. Nanuma na tebo roko ay may lasu tikibi. Ibi. Bula binaka. Kaya baka unabaka bistaka. Ada ba kakalo? Siya nga kami karaw ka na kaya may nabuan ikaw kaya ngo, may karaw ka niya. Amen. Kau kami karaw ka na inaka. Puno kaya nga ngo. Hindu nga abuan ikaw, ito ko naman doon sa nga niwere. May karaw ka ko man nga ni tara. Kasar may na teboro. Hoy. Endai. Kila sartunga kalo singan ro terakin ro kanya kemro na tau bata sartunga. Garaw na. So naka ko na tekebuna. Sa ganito ko kinendo nandina. Amen. Amen. Do baka muna na laso, do baka muna na pibala, baka biwatini. So nangauna ko le talano tuike. Iko sa sini kilani ko sa ambudi nanti ko na lasu. Sa lima ka muna meron pala na biwati ni ngor tu lebi data yor tungo artu sini lebi talno artu ya baltangan indu e bostiko. E kambura ka tu na lasu. Amen. Okay, lako na kene katolu. Mai tal ka sini ya. Kay nalinga sa bakantamen ra sa siyangan itala. Goin do na ka menda nang garaw na okenda. Non da bimbita ki bagay lasu. Amen eh. Garaw na mo kau ko nimbita kay indua. So ko sa alidata tu na weka mo balitangan na lasu ko korongoda. Yan abuna ko ndo tukudi. Be careful of your friends. Be careful of your friends. But the friends that you keep, these are the people that they feed you with information. Amen. Garonira na maramar daw lang ko ni Vale. Oh, mula binaka tinay junior. Oh, mula binaka. Sa ko lang may fellowship. Yan na fellowship ya ako tutumain doon na imbini talan olem. Ngayon na sarto nga yung buta kinasa paraki. Aw kaya man dat sinaw junior. At musulebu. Kabi ko to sa musu mga anak kamu. Keep it to yourself. Amen. Kanda na itambangon kanda tiko ni kuang garaw na tiko. Koribuli kanda daw rongo tukin ndo na bimata. Bi talan noa. Lebu nga kinanalaso.
Kuani kwa yalo ai motumika ni talno ke nga koronga. Na sa Fiji san na runa singa sa oti na singa kitula makina. E tukuni tukubi tamba kitu na Fiji san. The fake news is sa bula sa tunga bichi ni kwa. Areda? Sa ni ka ke de biu mai na social media indina. E Dios sanga bulu ka 5% na ka pasta kitu. Vida Dios sanga bulu ka vida. Yeah. 95% of news in the social media, they are all false. They are all lies. Amen. Amen. Kembali mo nang garaw na. Denduo ko lay kaseta ko thata tu. Lago may naturanga ko sa kona. Malda ba? Iko sa thati ko. Nadabo thati ko kina. Balte nduna ka kwa rongo dambaliti ko. Ko sala idata tu nawe kamu. Niko thata nga indu ka uchisu. Rongo I tal tu ni na lamba. Ko lamba ta indu na ndra sengani dala. Yung ko na dhulu. Ka ko chisu. Do sa rongo da ni saka di ba ki be iliu mundo ka ko ni lamba. Yo ko usaka bi ki mundo. Niko sa dhulu ba na kamu ko sa ndaw lamba lo mamu. Na ivolta makao niko ba matesa rendu ang lamba. Yo ko chisu e ka niko thata nga we kamu ko ndaw lamba chuko iloma. Amen. Amen. Sari binang nakalo Au sureti kena tiko na thorbo nangone lawa. This is a very good teaching for you. Very good teaching. It will prepare you in your growing up, especially adolescent. So nangone so nakakase ndo lang may bale nga hindi obirangone. Au posugo bikenda na now o te kikamuni nangone lawa. Sangelo ko koribuli, sangeli spread kina. Amen. Amen. Kero la ko mai bata kita talaga simori. Sungo talaga simori. Kero la ko dono koribuli. Rambili tu na dorbo. Gendo na dorbo tu mai. Gori talamento gori. Erongo da mai bidea. Erongo da mai vale. Amen. Le dabuto tu ko endo no bosa. Saka sa tu kanikila. La kene mal vale. Kena ya buta ki mai sala inde watuika lebuni tal rakudu rambale bebesu lebuni tal ram ribata silini lebuni tal rala setumba sindo tal nota Amen. Amen. Salago tal ka simor sali bo sabira na dorbuya au sa ke baka samtaka erongo mai na dorbuya kembali vital nota tu mai vale. Weekend na itumu-tumu na tikuni ko. Kaya makanta binaka mera susungi orang nangon ngo. Merangon binaka. Garaw na nabitala no tiku may bale. Don't ever speak negative of anybody in the hearing of our young people. Malaki magasa nga kentang borre beira. So nanrakinimbula meradata na isugolotia. Radata na isugolotia. Radati kaya. Balta na ba? Era rongo na tiku may bitaman rakitinanra. Nadala. Amen. Ya saranga na yang ni kemba. E tolu na kawa bo sikinan singa tambu ngono tola bakina na Youth Alive in the Northern. E tolu na kawa men santaka. Na yang ni Youth Alive Northern. Kene matai? To be a good person. Nadaba? Number 2. To be a good Christian. Sa good person then good Christian. Tama na kinikatolo. Sangay binako ko bichi. Balta ni sabi na ka lotu. Balta ni binaka tamatayan dundua. Amen. Kaya bagay siya nga. Ranilo tutu nga. Ayaw ka sa tumay batureku ka. Daba. Baduki ka. Embuta ko ike. Lotu men. Nida ka na youth alive. Na tiko na character building. Personal development, character building. Taray dagi kinondambula men tamata binaka. Kako chisu dola kon dole bi bagalo dole bulo takana no kubosa. Kena mo sobaga biti dola kon dole bi bagalo tutaki. Ko e bagambo tamedaba. Papito sta kena da nikalo tamana kena alo tambo. Yana kai kao chisu. Yana kena bagando baga Britania indito balilai. Jesus said, "Go and make disciple of me."
Aida? Wakabitsi do lako do lebi balutaki. Kembali kita sangang tamata lako may baliloto. Iya baka papalang indindui. Do lako do li kabiran tamata meraba kata kiau. Jisu tondo kantapako, Jisu tondo uneangona, Jisu tondo budesa. Jisu sindo da babakiu me bolboltaki. Babakiu me tosukin neto ministry. Kita biar lako suki Kalili ke tu biar tako suki Golan Height. Yana kaya kachuko Jisu do lako go and make disciple of me to be like me. Kena may pagabitsi takinga ngay pakai rambai lebu. Kasi kasutin ni Tito bumedoka na kandi na ikaw Jisu. I want New Methodists to be like Jesus. How can you do that? Look at me because I'm looking at Jesus. Hiyo sabihin ni Jisu. Ele weekend ko sabihin doon na numero encounter ba taki Jisu. How sa lebu na nungu encounter. Encounter. Na encounter ko yado bi Paula. Sarumbikira. Kau ka. Kode ko kemuni. Kodi ko kimuni, ko ya ugo Jisu, ko saba ka dadana. Tuda ke lako ina koro. Au le pagarita gabi ko mendu etarama tamu. Ameni. Ameni, baka ameni mai. And I want to challenge our life today. Kini ka ba, me vengu kini ko sange bonga irua mo gitara ni mataka. Mai talanga sinya ranito suetale. Kini ka ba? Na yalo ebe nanu ya kana kada. Hallelujah. Kanga ko sama nanu matuada. Amen. Buki mantu bikoto sa manada mo badi baka nanu matokong gori. Amen. Oh, na sinro ni baka minna kambal tay sope. Au na sinro ni baka minna kambal lele bera. Baka lele bo matabo uri chuko ni kuwa. Au na sinro baka minna kambal sale bo may na adults. No mo baka minna kana matakalilay. Kuni bisau, era lago may natar, lago may nana, lago may lelot, may kuni kotalebi. E sini dakat sukubira, sini dakat sukubira tu taltalangaser. Taray ko to sa mga kachuga, au dakabati ko be ko. Ameni. Sari bilang nakalu Okay. Za number 2. Biya lebu, totol mai, baka biya. Beratiko. Za number 2. Za number 2. Yamen daw lasu. Za number 3. Tuli-tuli buka sa 100. Alam mo daw kacho ma. Nadaba? Killing the innocent blood. Amen. Tama na ba? Nayalo sa binanu ya katungan da. Tari ko to sa madaba kung badi binanu ya katu. So sa mbadi mo sandende aede sa toton da kungu. Hey, sangga may bidang ayaw among dami ko sa komplental tu. Amen. Danaga may tarana ng balima kina ng maono ni mataka. Amen. Ngaw naman dangan ko, wala ko may naletolu. Ni pagkaroon ka doon na worship men da, paano natin nakalaw, letolu na may group. Patakero to ng daw may garabi. Amen. Tolu, may matasere. Doon na worship. Surat ikan na kenabo, lago nga may letolu kenabo, duri matakiyaw. Let us worship Him. Sermay tapangone, sermay tawatakay na. Raki baka lumalang, baka raw tagatuwa nakalo. Hallelujah.
Thank you, Lord. We praise you. Pagabulidi ko, ngono kaya ko worship kina na beteruro na lingamu. Pagabulidi ko ya. Ela sign this surrender. Turanga usama idaba ike. Turanga usanga ni todoku. Lingamurorua pagabulidi ko. Learn how to worship God. Learn how to worship. Langa todoko. Young people, learn how to worship. Let us learn how to worship. The Spirit leads me. The Spirit